السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، سعيد بلقياكم في درس جديد على قناة معلم علوم. درس اليوم هو درس la ration alimentaire، الكلتة الغذائية. La ration alimentaire est l'ensemble des aliments consommés en une journée par un individu pour couvrir ses besoins en matière et en énergie. الكتلة الغذائية هي مجموع الأغذية التي يتناولها الشخص خلال يوم واحد لتغطية حاجياته من الطاقة والمادة. La ration alimentaire doit être équilibrée quantitativement et qualitativement. الكتلة الغذائية يجب أن تكون متوازنة من حيث الكم ومن حيث الكيف. Quantitativement, ça veut dire que la ration alimentaire, elle doit couvrir les besoins énergétiques de la personne. يعني أن ديك الكتلة الغذائية يجب أن تغطي الحاجيات الطاقية للشخص، يجب أن توفر له الطاقة التي يحتاجها. Elle doit être équilibrée qualitativement، خاصها تكون متوازنة من حيث الكيف، بمعنى أنه تلك الكتلة يجب أن تكون متنوعة. Elle doit être diversifiée et respecte les conditions، وتحترم مجموعة من الشروط التي سنراها خلال الدرس. إذن اللي خاصنا نعقلو عليه، la ration هي l'ensemble des aliments consommés en une journée par un individu، وهاد la ration alimentaire خاصها تكون équilibrée quantitativement et qualitativement. Donc la ration alimentaire et ses conditions d'équilibre. الآن سنتعرف على شروط الكتلة الغذائية المتوازنة من خلال الاشتغال على وثائق دفتر عز الدين العالمي la page 35. Donc, exercice intégré, تمرين مدمج. Les aliments consommés par un adolescent pendant 24 heures. الأغذية المتناولة من طرف مراهق خلال 24 ساعة. Donc, un adolescent, il a mangé un ensemble d'aliments. Donc, le lait, la tomate, l'orange, l'eau. Donc, dans une journée, il a mangé un ensemble d'aliments complexes. Le total des constituants des aliments d'un adolescent، ده مجموع هاد الأغذية المركبة وفرت لهم مجموعة من الأغذية البسيطة، des aliments simples، les protéines، que ça soit les protéines animaux ou bien les protéines d'origine végétaux، les glucides سكريات، les lipides الدهنيات، le calcium et le phosphore. Donc un ensemble d'aliments simples. Pour qu'une alimentation soit équilibrée، لكي تكون التغذية متوازنة، il faut qu'il remplisse les conditions suivantes. يجب أن تحقق الشروط التالية. Donc عندنا un ensemble de conditions، مجموعة ديال الشروط، وهاد الشروط يجب أن تتحقق حتى تكون التغذية متوازنة. Prenons par exemple le total de glucides sur les protéines. Donc ملي كناخدو الكمية ديال لي glucides وكنقسموها على الكمية ديال لي بروتين، خاصنا نلقاو un nombre اللي محصور ما بين 3,5 et 5. Donc on va calculer هاد لي quotients ونشوفو واش كتحقق لينا هاد الشروط ولا ما كتحققهاش. Donc la première question: calculer les quatre rapports ci-dessus pour s'assurer si l'alimentation de cet adolescent est équilibrée. Donc غنحسبو دوك الشروط. Donc prenons par exemple la première rapport, les glucides sur les protéines. Donc la quantité des glucides, 461,35 sur 102,06. Donc il va donner 4,52. Donc 4,52 محصورة ما بين 3,5 و5. Donc cette condition est une condition respectée. هاد الشرط الأول محترم، لأننا لقينا 4,52 وهذا 4,52 فهي محصورة ما بين 3,5 et 5. Donc le deuxième rapport, total des protéines d'origine animale sur total des protéines d'origine végétale. Donc si on calcule، donc كناخدو le nombre ديال les protéines d'origine animale sur le nombre des protéines d'origine végétale. Donc كنلقاو في le résultat 0,26. Donc 0,26
elle est inférieure à un tiers. 0.26 صغر من 1/3. لأن 1 مقسوم على 3 هي 0.33. Donc cette condition, c'est une condition non respectée. شرط لم يتحقق هذا الشرط. ثم إلا خدينا la troisième rapport, les lipides sur les protides. Et si on calcule, on trouve 0,82, 0.82. Donc 0.82 ما كتساويش واحد، دونك تخالف واحد، كاستنتاج لا كونديسيون اي نون ريسبكتي، الشرط لم يتحقق، لأنه حنا كنبحثو أننا نلقاو في النتيجة واحد، حنا لقيناها تخالف واحد. Total du calcium sur total du phosphore, donc si on calcule, on trouve 0,59. Donc 0,59 il est inférieur à 1, mais elle n'est pas supérieure à 0,7. ماشي كبر من 0,7. 0,59 أصغر من 0,70. Donc cette condition, c'est une condition non respectée. Donc إلا لاحظتوا عندنا 3 شروط لم تتحقق وشرط واحد فقط الذي تحقق، وبالتالي كاستنتاج les proportions d'apport énergétique fournies par les aliments sont décalées par rapport aux normes. يعني ما لم تحقق الشروط. Donc cette ration alimentaire est non équilibrée qualitativement. إذن هذه التغذية غير متوازنة من حيث الكيف.